Hi everybody, maayong adlaw sa tanan. For today's video ni ana sadta diri sa punuan sa mangga. And this time nakatamak dai ko og iti. Unya ko makatamak taog iti, mao gina nga makaunahuna taog panglimpyo. Mo ni istorya sa mga katigulangan. Pero sa tinuod lang guys, ganahan gid ko maglimpyo-limpyo or mag-arrange. Pero ang ako lang problema, wala ko enough time kay kanang kapoy kayo ako ang lawas kay gikan ko nag-duty og panggabi. Unya most of my time mahurot gid ako og atiman sa kuang mga fur babies. Kana bang nakay 5 ka buok nga dili baya kay pakaon ra akong buhaton na nila kay nahala ko na sila limpyuhan. So mao na nga wa ko enough time. Pero sa tinuod lang kung ako'y daghang time, manglimpyo gyud ko. So kanipod nga time, naka-decide ko nga limpyuhan ako ni diring ilawom sa punuan sa mangga kay every time manggod ginapagawas ako mga fur babies. Ganahan sila magpundo diri so para smooth sa ilahang lakaw-lakaw diha, di sila masabod or di sila matunok. Ug sa laing bahin ani nga vlog, na curious ko kung kanus ani mahinog ang mangga, mao nang nakahuna-huna ko nga akong simhutan. Pero feeling nako dugay pa gid ni siya mahinog kay wala pa ko nakasimhot og hinog sa iyaha. Ug mao ra dayto guys, mayong adlaw and bye everybody.